যদি আমাদের চ্যানেলের এই ধরনের ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আমাদের চ্যানেল মন্ডল টেক সাবস্ক্রাইব করেন। আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকেন, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। দেখা হবে আপনাদের साथ नतून एक वीडियो नहीं है। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करने के लिए भूलने के नहीं है। हमारा चैनल के साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा रहिए, सुस्त रहिए।